باهي عندي دونك ماتريس باش نعمل لها الكالكول نتاع الديترمينون نتاعها وباش نشوفها اسكو هي انفرسيبل والا ماهيش انفرسيبل. دونك نرجع لنا للديترمينون دو ا باش نحاول نابليكي الريغل نتاع بلوس موان بلوس لنا فوالا وباش نشوف كيفاش نخدم. دونك انا باش نعمل بلوس 3 فوا لو مينور ريستون اللي هو 4 2 0 3 موان 2 فوا لو مينور ريستون اللي هو عندنا 0 0 موان 1 3 ou plus moins 1 fois le restant اللي هو لنا 0 moins 1 و 4 و 2. نبدا نعمل في الكالكول نتاعي. دونك 4 fois 3 ça fait 12 12 fois 3 ça fait 36 voilà. دونك هذا باش يعطينا 0 لنا ولنا باش نلقى لا 0 fois 2 donc ça donne un 0 moins 4 ça donne 4 fois moins 1 donc moins 4 باش تعطينا résultat égal à 32 اللي هي différent de 0 automatiquement. donc نجم نقول que A est inversible. donc là directement je peux conclure que le déterminant A il est inversible. سي بون هكا واضحة التصويرة. سي بون سافا باهي كملوا هكا داكور دوي سي بون. دونك لنا جاريف ا ديتيرميني لو ديتيرمينون دو ا و نجمت نشوف الديتيرمينون تاعنا يتيغال 32. دونك دو فيت كو لا ماتريس ا هيا باهي دونك la matrice A elle est dite inversible. إذا كان نحب نعمل الكالكول بطريقة أخرى دونك لنا نتاع الديترمينون. إذا كان نحب نلوج على البيفو دو غوس نلوج على الماكسيميزاسيون تاع لي نومبر دي زيرو. بونسوار تو الموند. باهي نحب نلوج على ليني ولا كولون اللي فيها برشا زيروات لنا. دونك إذا كان ثبتوا لنا عندي الكولون هيك فيها 0 وفيها 0 وفيها 4. دونك نجم الكاتر هذه نعتبرها كوم بيفو وليو هذوما ما عادش يتحسبوا. دونك نعمل هيك والبوزيسيون تاع البيفو نتاعي اللي بوزيتيف. دونك شنو باش تولي تيقال 4 نشطب الليني ونشطب الكولون اللي باش يقعد 3 موان 1 موان 1 3 اللي هو المينور نتاعي. دونك تيقال كوا 3 موان 1 موان 1 3. هذه طريقة أخرى في الكالكول نتاع الديترمينون. إذا كان باش نلوج على البلاصة اللي فيها برشا زيروات. 3 fois 3 donc ça donne 9 9 moins 1 ça donne 8 8 fois 4 ça donne 32. donc هيك نلقى نفس الريزولتا. نخدم نفس الطريقة بوتيتر لنا سي بلو رابيد من غير ما نقعد نتعدى على الميثود كلاسيك. دونك هذايا كونسيرنون الكالكول نتاع الديترمينون en se basant sur deux méthodes différentes. هذه الميثود الأولى تعرفوها نتاع البكالوريا وهذه الدوزيام ميثود اللي هي بازي على بيفو ولازم بقية لي فالور كلهم يكونوا اتيغال زيرو. قاعدين نتبعوا معاهم سي بون. باهي دونك هذه كيستيون نيميرو 1. On vous demande de déterminer le déterminant de la matrice A et déduire que A est une matrice inversible. تو بعد نعطيكم الكوريكسيون ديتايي. تو جوست تحاولوا باش تتبعوا معايا وتعاو. كيستيون نيميرو 2 كالكولي A au carré. باش نحاولوا نعملوا الكالكول نتاع A au carré باش نحطها A فوا A باش نعمل البرودوي ماتريسيال نتاعي العادي. دونك لنا A au carré est égal à A fois A. باش نكتب الA مرتين باش نحاول كيفاش نعملها دونك البرودوي نتاعنا 3 0 moins 1 ومن بعد 2 4 2 و moins 1 0 3. غادي نشوفوا ولا
سي بون واضحه. دونك ندور جوست شويه ونعاود نكتب الأ مرة أخرى. فوا 3 0 moins 1 2 4 2 moins 1 0 3. دونك هذايا الأ أو كاري هي أ فوا أ. وباش نحاول نمشي بالبرانسيب. دونك كي نعمل برودوي ماتريسيال عندي الماتريس الأولى 3 فوا 3 الثانية 3 فوا 3. Vérifie est-ce que a des conditions d'existence par le produit automatiquement. Donc l'olé a un nombre de colonnes قد nombre de lignes تاع الثاني. donc الماتريس باش نلقاها في الاخر هي اسمها الماتريس 3 و 3. on est d'accord. ونطبق لو برانسيب نتاع ليني فوا الكولون نضربهم élément par élément ونبدا نخدم ليني 1 ليني 2 ليني 3 نتاع الأ و colonne 1 colonne 2 colonne 3 نتاع البي و جيسي نتاع الأ بلوتو ولا هو دوزيام إليمون. باش نحاول دونك 3 فوا 3 سا دون 9 لنا 0 ولنا تعطي موان 1 موان 1 تعطينا 10. نمشي بنفس البرانسيب. دونك لنا 3 فوا 0 فوا دونك هذا لنا باش يعطينا 1 0 و جو كونتينيو كوم سا. دونك موان 3 0 موان 3 سا دون موان 6. بعد نتعدى الليني الثانية ونعاد نخدمها على الكولون 1 كولون 2 والكولون 3. دونك لنا اوتوماتيكمون جو في تروفي لو ترافاي 12 16 12 موان 6 0 10. هذا كيفاش عملنا البرودوي ماتريسيال اللي هو باش يعطينا الأ أو كاري. دونك لنا طلب منا الأ أو كاري باش نجمو نستعملوها في الكالكول نتاع البارتي اللي باش تجي بعد. سي بون قاعدين نتبعو دونك مريقلين. باهي جو كونتينيو دونك دون لو ميم برانسيب. شنو قلنا calculer A au carré. ومن بعد on essaie de démontrer que A au carré moins 6 fois A plus 8 et 3 باش تعطينا une matrice nulle. عندي الأ عندي الأ au carré وعندي ليدونتيتي اللي هي موجودة على اللي هي ستون ماتريس الدياغونال نتاعها بكلها 1 والبقية سو سون دي زيرو. باهي دونك شنو باش نعمل لنا؟ جو في بروندر الأ أو كاري وباش نعملها موان 6 أ. دونك في التروزيام بروبريتي واضحة. دونك لنا باش نحاول نهبط شوية. بون باش نعمل في التروزيام كيستيون عندي الأ أو كاري هي ديجا طلعتها توا هي 10 0 موان 6 ومن بعد 12 ومن بعد 16 ومن بعد 12 ومن بعد موان 6 ومن بعد 0 ومن بعد 10. عندي الأ باش نضربها ديريكتومون في 6 ليزيليمون تاع الأ الكل نضربهم في 6 باش نعمل موان. إذا كنا نضرب في 6 3 فوا 6 سا دون 18 ومن بعد 0 ومن بعد فوالا لنا موان 6 نضرب فوا 6 دونك سا دون 12 سا دون 4 فوا 6 سا دون 24 فوالا سا دون لنا 12 ولنا موان 6 0 ولنا ça donne fois 3 ça donne 1 18 ou bien sûr plus 8 fois l'identité qui نضربها fois 8 باش نلقاو 8 على الدياغونال 8 0 0 0 8 0 0 0 8. on y est. donc لنا باش نثبت دونك لنا في الريزولتا باش نحاول نشوف. دونك باش عندي لنا باش نلقى 10 moins 18 plus 8 donc ça donne 10 plus 8 18 moins 18 ça donne un 0. نجمو نثبتو باش نلقاو الريزولتا كلها دي 0. donc de ce fait باش نلقى a au carré moins 6a plus 8 et 3 هذه باش تطلع تيغال ا اون ماتريس نول دور 3. واضحة التصويرة عندكم غادي؟ سي بون.
Voilà. Donc là, j'arrive à vérifier cette propriété. Il y a A au carré moins 6A plus 8 fois l'identité est égal à une matrice nulle d'ordre 3. L'objectif نتاعنا توا لنا في السيونس هو باش نطلعوا الانفيرس اللي هو الماتريس انفيرس اللي هو A moins 1. والبروبريتي نتاع الماتريس انفيرس كي ناخذ ماتريس A نضربها في الانفيرس نتاعها نتحصلوا على ليدونتيتي. هو قال لي اعمل ديدكسيون ما قاليش كالكولي معناها في الكيستيون هذه من غير ما نتعدى على الميثود دو كوفاكتور ولا نتعدى على الميثود دو بيفو دو غوس. دونك لنا جوست il faut faire la déduction direct. يلا دونك شنو هو لوبجيكتيف نتاعنا لنا؟ هو سكو عندي une matrice A وعندي une certaine propriété et j'essaie de faire la déduction de la matrice inverse اللي هي A moins 1. Donc شنو من البروبريتي اللي عندي؟ J'essaie de trouver le résultat ou l'expression نتاع A moins 1. Voilà. Donc j'ai عندي لنا comme écriture. عندي البروبريتي اللي A au carré moins 6A plus 8 et 3 est égal à une matrice nulle. باش نحاول بارتي لا فيها ليدونتيتي باش نحاول نخرجها الكوتي اللي على اليمين. دونك شنو تولي عندي؟ باش تولي عندي A au carré moins 6A est égal à moins 8 et 3. وباش نتخلص من الموان هذه نضرب لي دو كوتي في الموان زان. دونك باش تعطينا 6A moins A au carré est égal à 8 fois l'identité d'ordre 3. نجم نحط A en facteur لنا. دونك ال A facteur باش تخلي بلاصتها لي 6 اما لازمني ال 6 نضربها في l'identité d'ordre 3 moins A باش تعطينا 8 et 3. نقسم الكل sur 8 لنا باش تخلي l'identité على جنب. دونك باش تعطينا A fois 6 et 3 moins A sur 8 est égal à l'identité. Donc la quantité هذه اللي باش نلقاها automatiquement تنجم تكون كان la matrice inverse اللي هي A moins 1. Et de fait نجم نحط A fois A moins 1 est égal l'identité d'ordre 3. وشنو هي الاكسبرسيون نتاع A moins 1 لنا؟ هي A moins 1 est égal 6 et 3 moins A sur 8. Voilà, j'arrive à exprimer la matrice inverse en fonction de A, en fonction de l'identité, ou alors c'est sans des constantes. Voilà, je vous fais calme à tout moment. Donc là, طلعت l'expression de A moins 1. ومن غير ما تعديت على الميثود دو كالكول دو لانفيرس من غير ما استعملت لا كوفاكتور واستعملت البيفو دو غوس. سي بون قاعدين نتبعوا معايا. دونك هذه l'expression نتاع ال A moins 1 en fonction de A en fonction de l'identité d'ordre 3. والobjectif نتاعنا en fait هو d'utiliser cette expression باش نجم نطلع la matrice inverse اللي هي ال A moins 1. دونك إذا كان نعوض l'identité بالفالور نتاعها وال A بالفالور نتاعها automatiquement je peux معناها trouver ال A moins 1 pour notre cas. Il suffit باش نعوض l'identité نعوض ال A نجم نطلع لنا ال A moins 1 من غير ما نستعمل حتى ميثود دو كالكول دو لانفيرس. دونك أنا عندي إكسبرسيون هي باش نستعملها في الكالكول تاعي. دونك لنا il faut juste remplacer ونعوضهم في الكالكول.
Donc, je t'en ai la matrice inverse. Voilà. Je t'en ai la matrice inverse. Où il suffit de remplacer. Donc, 1 moins 1. Là, je me charge un sur 8 là à côté. Je me starte 1 sur 8. 6 fois I3. Et je n'ai pas I3, 6. Donc, j'aurai 6, 0, 0, 0, 6, 0, 0, 0, 6. Je مقابل الكاميرا ولا لا. فوالا. دونك لنا باش ناخذ ليكسبرسيون الاخرانيه باش نحاول نعوض فيها. فوالا. ومن بعد تالي موان ا اللي هي عندي دونك ليكسبرسيون تاع الار نتاعي اللي تيغال ا 3 0 moins 1 2 4 2 و moins 1 0 3. باش نحاول دونك نخلي 1 sur 8 à côté ونعمل calcul على روحي. دونك لنا je vais trouver 6 moins 3 ça donne 3. لنا باش نلقى 0 0 moins 0 0 moins 1 ça donne 1 0 moins 2 ça donne moins 2 6 moins 4 ça donne 2 0 moins 2 ça donne moins 2. كيف moins تعطي 1 0 moins 0 تعطي 0 و 6 moins 3 ça donne 3. دونك هذه هي l'expression تاع ال a moins 1 اللي هي طلعتها à partir من résultat trouvé من البروبريتي نتاعنا. وزياد قاعدين تتبعوا معايا ولا؟ C'est bon. Donc là, on arrive à en déduire l'expression de A moins 1 à partir de la propriété de base. C'est la première méthode de calcul de l'inverse d'une matrice. Qui a des propriétés à partir de la propriété. Dès qu'on a A en facteur, on trouve l'expression qui un produit égal à l'identité. بعد تو باش نشوفوا لي ميثود دو كالكول دو لانفيرس اللي هما لي ميثود دو باز. يا باش نخدم بالكوفاكتور الميثود اللي تستعملوها دونك وتعرفوها الكل، وانا باش نخدم بالبيفو دو غوس. دونك هات نخدم الميثود دو كوفاكتور جيساي دو فوا. دونك حاولوا تبعوني ونساي دامليوري معناها لو كونتوني او فور اي ا ميزور. Question تاعنا trouver l'inverse A moins 1 par la méthode de cofacteur. Donc le principe il est le suivant. Donc عندي الماتريس A باش نعاود نكتب ال A نتاعي. كيستيون نيميرو 5 هذه A اللي هي 3 0 moins 1 2 4 2 moins 1 0 3. Bon. C'est bon pour la formule de calcul نتاع A moins 1 هي A moins 1 1 sur déterminant de A fois une matrice M transpose. اللي هي باش نسميها M هي الماتريس des cofacteurs. Donc une fois نطلع الماتريس M نعملها ترانسبوزي لين تولي كولون ونضربها في ال 1 sur déterminant de A. هات نطلع الماتريس M نتاعي اللي هي باش نطلعها sur la base نتاع plusieurs mineurs en parallèle. هكا وهكا هكا فوالا فوالا. هذوما المينور دو باز. وباش نحاول دونك لنا نحط لي سين نتاعي
اللي هما كي سافيكت لنا بوزيتيف نيجاتيف بوزيتيف. نقعد نمشي كيكا موان بلوس موان بلوس موان اي بلوس. و اشاك فوا لنا نحاول ناخد بوزيسيون دونك نفسخ فيها الليني نفسخ فيها الكولون ونكتب لو ريستون. انا لان اللي كان نفسخ لا بريمير ليني و بريمير كولون شنو باش نقعد باش نقعد لي 4 2 0 3. نفس الحكايه لنا بريمير ليني دوزيام كولون باش نقعد لي 2 2 موان 1 3 2 2 موان 1 3. و جو غارد لو ميم برانسيب دونك لنا دونك شنو باش نقعد لي لنا 2 4 موان 1 0. نقعد نخدم لنا باش تعطيني 0 0 0 موان 1 0 3 0 موان 1 0 3 3 موان 1 3 3 موان 1 موان 1 3 3 0 موان 1 0 موان 1 0 لنا 0 موان 1 4 2 هادي 3 موان 1 2 2 2 2 وفي البوزيسيون الأخرانية هادي 3 0 2 4 3 0 2 4. واشاك فوا باش نعمل الكالكول نتاعي ونزيد السيني نتاعك. دونك لنا 3 فوا 4 سا دون 12 12 موان 0 12 وعندي سيني بلوس سي 12. 2 fois 3 ça donne 6 6 moins 2 لنا 8 تعطينا 8. لنا moins 4 ça donne plus 4 لنا تعطينا 0 لنا تعطينا 9 moins 1 8 moins bien signe plus 8 لنا ça donne 0. نقعد نخدم دونك هكا دونك هذه تعطينا 4 لنا 6 moins 2 plus 2 voilà. Donc ça donne moins 8 ou là ça donne 12 voilà ça donne un 12. Donc là juste هذه فما سيني موان لنا نسيت دونك نعطي نحط سيني موان. دونك لنا باش نطلع الماتريس دو كوفاكتور اللي هي لا سويفونت. هو ان فيت حاجتي بالترانسبوزي نتاعها. Donc, إذا كان جو ترانسبوز سي بون قابل للاكتباء. إذا كان جو ترانسبوز سيت ماتريس فوالا. إذا كان جو ترانسبوز سيت ماتريس تو نرجع بعد لي كيستيون تاعكم. تو إذا كان حاجتي بالام ترانسبوز إذا كان جو شيرش ا بروندر لو ام ترانسبوز ما هو ناخذ ليني ونرجعها كولون وهذه ام لقيتها ولا واني جو شيرش لو ام ترانسبوز ناخذ اي ليني ونرجعها سو فورم دو كولون لنا. دونك شوف تولي عندي 12 موان 8 4 نفس الحكايه لنا 0 8 0 ولنا 4 موان 8 et 12. طلعت الام ترانسبوز اللي هي le transposé de la matrice de cofacteur. Donc la matrice inverse A moins 1 هو il suffit باش نقسم الديترمينون دو A اللي هو لقيناه égal à 32 ظهر لي الكلية égal à 1 sur 32 ونضربه في الماتريس هذه اللي هي 12 0 4 moins 8 8 moins 8 و 4 0 2. وطبيعة نجم نلقى دي سامبليفيكاسيون لنا نقسم 12 sur 32 نجم نقسم نلقاها 3 sur 8 هذه. ونفس الحكاية نجم نكملها بالقيم تاع الماتريس باش نلقى نفس الريزولتا تاع لا ماتريس انفيرس اللي لقيناها بكري. دونك سي بون لنا هكا
سي بون قاعدين نتبعوه. دونك هذايا كيفاش نطلع الماتريس انفيرس بالميثود دو كوفاكتور. ان شاء الله تكونوا تبعتوا الديمارش اللي خدمت بها. تو ديريكتومون نعطيكم الكوريكسيون ديتايي جوست سور بابي، اما توا جوست حاولوا كيفاش تتبعوا وفهموا البرانسيب دو باز. هذه واحدة من لي ميثود دو كالكول دو لانفيرس اللي هي كيفاش نكالكلوا لانفيرس بالكوفاكتور. توا باش نحاولوا نشوفوا الدوزيام ميثود اللي هي بازي على البيفوتمون دو غوس. والبيفوت غوس دونك نستعملوه في الديترمينون، في الانفيرس، في السيستيم، في الرون دو الماتريس. نشوفوه لنا في الكالكول دو لانفيرس. نحاولوا ناخذوا الأ ونستعملوها en se basant sur le principe de pivot de Gauss. Donc là, طلعت l'inverse, donc je تعدى la deuxième méthode اللي هي en se basant sur le principe de pivot de Gauss. حاولوا باش تتبعوا خاطر c'est basique لنا comme démarche. La deuxième méthode, donc là, je vais essayer de me baser sur le principe de pivot de Gauss, اللي هو le suivant. Donc هذه الميثود الأخرانية باش نخدموها في الكورس بتاعنا. والإيدي دو باز هي la suivante. Donc في البيفوت de Gauss باش نحاول نكتب الماتريس إليمونتير E هي A وبجنبها l'identité d'ordre 3 وباش نحاول نترانسفورمي الماتريس هذيا سو لا فورم دون ماتريس تولي ليدونتيتي نتاعها تتحول من اليمين لليسار. و سو كو جو في اوبتونير معناها à gauche هي لا ماتريس انفيرس A moins 1. و بيان سور الترانسفورماسيون هذه بازيه على 3 بوان. البوان الاول هو كومبينيزون لينيير، معناها نجم نعمل باغ اكزومبل ليني 1 بلس ليني 2 ولا ليني 1 موان 2 ليني 3. هذه تتسمى كومبينيزون لينيير. وثما دوزيام بوان اللي هي جو بو بيرموتي، معناها نجم ناخذ دو ليني ونجم نقلبهم اون باراليل. معناها نجم نعمل ليني 1 تولي elle reçoit ليني 2 باغ اكزومبل، ليني 2 elle reçoit ليني 1. ناخذ دو ليني ونقلبهم مع بعض. والتروازيام اوتي نجم نستعملو في الكالكول اللي اني جو بو ملتيبلي بار اون كونستانت. نجم نعمل لامدا فوا ليني 2، مثلا نجم نعمل 2 فوا ليني 2. فوالا دونك هيك نجم نطبق لي 3 برانسيب هذوما باش نجم نطلع لا ماتريس inverse en se basant sur le pivot de Gauss. نشوف اسكو قاعدين تتبعوا معايا في الخدمة ولا. فوالا دونك لنا on va essayer d'écrire la matrice E وعلى الباز نتاع لي برانسيب اللي قلناه. معناها عندنا 3 حاجات: كومبينيزون لينيير، لا بيرموتاسيون، و تروازيام بوان لاني نجم نضرب فوا اون كونستانت. نكتب ال E. J'essaie de faire la rotation de base. Donc le E نتاعي هي نكتب ال A بجنبها هذه ال E. شحال نكتب ال A اللي هي 3 0 moins 1 2 4 2 moins 1 0 3. وش نزيد بجنبها ليدونتيتي اللي هي 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Où je cherche à appliquer le principe suivant. معناها باش نحاول au moins هذه l'identité باش نحاول نحولها لنا، وبعد تالي كيف هذه تحول لنا وهذه تحول لنا en se basant sur les 3 points اللي حكيت عليهم.
دونك لازم اللي تولي عندي لنا 1 وهذوما يدواف هذه 1 وهذوما يرجعوا دي زيرو. حيت نعمل بيرميتاسيون الموان زان نهزها الفوق ونضربها فوا موان زان. دونك شنو باش نعمل؟ جو بيرميت معناها سي دو لين هذه تطلع الفوق وهذه تهبط لوطا و دونك جو فو بروندر لا ليني 1 elle reçoit ligne 3 fois moins 1 هيك يولي عندي 1 ديريكتومون. دونك هذه تطلع الفوق وتضرب في الموان 1 تولي عندي 1 0 moins 3 0 0 moins 1. Je garde la ligne 2 la ligne 3 ligne 2 تقعد كما هي 2 4 2 0 1 0 والاخرى دونك il y aura donc la permutation تولي ligne 1 تاخذ بلاصه ligne 3 هي 3 0 moins 1 1 0 0. من بعد باش نحاول نستعمل الفالور نتاع البيفو هذه pour annuler ces deux valeurs ونحاول نخلي ليني 1 نعمل ليني 2 moins 2 ليني 1 ونعمل ليني 3 moins 2 ليني 1. نخلي دونك لنا اش عندي تولي عندي 1 0 moins 3 0 0 moins 1. إذا كان نعمل 2 moins 2 fois 1 ça donne un 0 là. Donc هذه الاثنين من هذه دونك باش تعطينا 0. 4 moins 2 fois 0 ça donne 4. هذه fois moins 2 donc ça donne 6 plus 2 ça donne 8. لنا 0 ولنا 1 ولنا moins 2 fois moins 1 ça donne 1 2. نفس الحكايه هنا باش تولي 3 moins 3 fois cette ligne لنا donc je vais faire le 3 moins 3 ligne 1. قداش تعطينا دونك لنا 3 moins 3 ça donne 0 0 لنا donc شنو l'opération mathématique لنا قلنا cette valeur moins 3 fois cette valeur moins 3 ça donne 9 لنا وعندنا moins 1 ça donne 1 8 لنا. voilà donc لنا 1 0 و fois moins 3 donc fois moins 1 fois moins 3 ça donne 1 3 وهيك شنو ولا عندي؟ ولا عندي 1 0 0 اللي هي البارتي الاولى نتاع ليدونتيتي. وزياد قاعدين تتبعوا باهي هيك دونك هذه هي البارتي الاولى نتاع البيفو دو غوس. من بعد باش نحاول جو ترانسفورم لا دوزيام معناها كولون معناها هذه سي بون حاولت ولات عندي 1 0 0 باش نحاول الدوزيام كولون اللي هي 0 1 0 شنو عندي هنا؟ عندي 0 4 0 ديجا لي 0 موجودين عندي هذوما معناها يسوفي باش هذه نقسمها سور 4 بور افوار 1 معناها ريالمون إذا كان نخلي ليني 1 نعمل ليني 2 سور 4 ونخلي ليني 3 peut-être ça peut me donner quelque chose. Voilà. Donc là, on a déjà le premier résultat, c'est bon. لقيت البارتي الاولى نتاع ليدونتيتي. الثاني عندي 0 4 0 يسوفي باش نقسم ليني 2 سور 4 تولي عندي 0 1 0. دونك نخلي نفس لي فالور شنو عندي لنا وزياد اسكو مقابله لنا ليكريتور فوالا. دونك باش نحاول كيفاش جو جيساي دو روندر سيت فالور ايكال 1 هذوما زيروات جاوبت فيهم زيروات. شنو تقعد عندي 1 0 moins 3 0 0 moins 1 هذه نقسمها سور 4 دونك تولي عندي 0 هذه تولي عندي 1 وهذه 8 سور 4 ça donne 1 demi هذه سور 4 ça donne 0 هذه باش تعطينا 1 سور 4 لأن قلنا هذه جو ديفيس سور 4 8 سور 4 ça donne 2 بلوتو هذه 1 سور 4 وهذه دونك قداش عندنا باش تعطينا 2 سور 4 اللي هي 1 2 والبقية تقعد باش تعطينا 0 0 8 و 1 0
ليدونتيتي تتحول من اليمين لليسار. توا الكولون الاخرانيه نتاع ليدونتيتي اللي هي 0 0 1 هو لازم يبدا عندي لنا 1 وهذوما يرجعوا دي فالور ايكال زي ايكال 0. هاد نبدا هادي نرجعها 1 وبعدين نرجع نجنول سي دو فالور. معناها باش نرجع هادي 1 يسوفي باش نعمل ليني 3 سور 8 ونخلي ليني 1 ونخلي ليني 2. دونك جولي 7 ليني سور 8 0 0 هادي نقسمها سور 1 8 سور 8 تطلع 1 وهادي 1 سور 8 وهادي 0 وهادي 3 سور 8. لقيت لي ليني نخليهم كيما هما. دونك لنا 1 0 1 3 0 0 1 لنا 0 1 2 0 1 sur 4 ou 1 sur 2. Et j'essaie d'annuler les deux par le 1. Donc le fait que je fais ligne 2, moins 2, ligne 3, et donc ça va annuler cette valeur. Ou ligne 3, plutôt ligne 1, il y a moins 3, j'ai bien 3, maintenant ligne 3. Donc il y a ligne 1 plus 3, ligne 3, ça va me donner un 0. Je gagne la ligne 3, elle va faire 1. Donc je fais 0, 0, 1, 1 sur 8, 0, 3 sur 8. C'est l'opération mathématique, cette ligne moins 2 fois cette ligne, je donne 0. Et je te 1, et je te 0. Ou نفس l'opération نعملها donc sur le reste. هذه الاثنين من هذه باش تعطينا moins 1 sur 4. لنا باش تعطينا 1 sur 4 ولنا 1 demi moins 2 معناها moins 6 demi. معناها باش تعطينا moins 2 sur 8 باش تعطينا 1 دونك لنا قداش عندك نوحدو المقامات 4 moins 6 باش تعطينا moins 1 sur 4. نجمو نثبتو في الكالكول. لنا cette valeur plus 3 fois cette valeur باش تطلع عندنا 0 0 تقول لنا عندنا 1 0 0. هذه plus 3 fois cette valeur باش تعطينا 3 sur 8. هذه plus 3 fois cette valeur ça donne 0. ولنا moins 1 plus 3 moins 1 معناها moins 8 sur 8 plus 9 sur 8 باش تعطينا 1 sur 8. هيك نحصل على بقية الماتريس. الريزولتا شنو قال؟ ce que je vais trouver هو لنا باش يكون عندي ليدونتيتي دوردر 3 اللي باش يكون موجود منها ما ينجم يكون كان الماتريس انفيرس اللي هي A moins 1. نجمو تعملوا فيريفيكاسيون تلقاو اللي الريزولتا اللي لقيناها لنا هي بيدا لقيناها بالميثود دو كوفاكتور. هي بيدا لقيناها بالديدكسيون ابارتير من البروبريتي دو باز. هيك دونك نكونوا خدمنا لابليكاسيون. صحيح كوم بريمير اكسبيريونس دونك سي سور فما دي كونترانت تكنيك خاطر اول تجربه، لكن نحاولوا كل مره باش نحسنوا في الخدمه نتاعنا. هكا عاودوا اخدموا لابليكاسيون، شوفوا بالضبط الحاجات اللي عندكم فيها ديفيكولتي، وفور ميزور تنبعث لكم الكوريكسيون. اعملوا طلع وخليوا دي كومونتير اذا كان ثم اي اشكاليه كونسيرنون اللي خدمتو تو. صحيح جيتي ان بو رابيد نعرف، مي vous essayez de garder le rythme. معناها هذاك هو يافي ان ترافاي معناها اشوفي. حاولوا تشدوا ريتم معايا وشاك فوا نبدلوا ابليكاسيون ديفيرونت بارابور على ديفيرونت بارابور على باش نخدم. معناها كل مره نحاول نخدم حاجه جديده باش نسنسكم بالريتم دو ترافاي. دونك 3 ميثود شفناهم: لا ديدكسيون، الميثود دو كوفاكتور، والميثود دو بيفو دو غوس. فوالا دونك هيك نكونوا كملنا. جوست نبعث لكم لا كوريكسيون. ان شاء الله عجبتكم التجربه، لقيتكم زينه، on essaie de se voir le bientôt possible, Inch'Allah.